من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي ينشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين.
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول Allah. Alhamdulillah. Az oggi une mahfil tranquillité du Kéa live depuis pour lui. Pleine verte ça non? Pleine verte pour lui. محفل شادی، محفل مولود، محفل شکرانہ، محفل شادی. شادی سے نبائی سعید حسن علی سو چفی زہرا حسن علی کی پیال مویے انشاءاللہ بیاں تو زہیرہ حسن علی کی پیال مویے بیاں تو انشاءاللہ avec دلہا کی اپل علی اناغت انشاءاللہ سامجی انہا نکاح مخواہ سامجی انشاءاللہ نکاح. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نکاح میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور خصوصی دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ انہیں حاسدین کے حسد سے بچائے، ظالمین کے ظلم سے بچائے. سا beaucoup problème en aujourd'hui. Comment autant en moyage, en la case puis al ranger, en jalousie. Jimoun sur l'esprit commence travail, comment mon capable faire aller pas réussi là-dedans. Allahu Akbar. Écoute nous peut aller. Pas connaître qui faire, pas connaître avec qui lesquels Jimoun capable faire ban quelque chose comme ça. La jalousie, mettre cal dans la roue, mettre ban quelque chose qui n'est pas abouti, n'est pas réussi dans la vie. Pas connaître pas d'autres oublier qu'ils ont là pour mort. Pas connaître pas d'autres pour un petit moment d'autres oublier ça quelque chose là qu'ils ont là pour rendre qabar. Et avant qabar ils ont là pour rendre l'âme, ça naza'a. Sa qualité de Jimoun c'est qu'ils zalou ils payé dans la dunya même ça. Et na ils payé dans la vie même. Mais après ils réel payé dans les sakrat et là ils réel payé dans qabar et là réel payé dans jahannam. Allahu Akbar. Comment ou un Jimoun capable accepter payer tout ça là à cause d'un chi comme déjà solé qui a content quand il trouve un l'autre Jimoun sur la case cassée. Allahu Akbar. Allah Ta'ala इनको हिदायत अता फरमाए सब अंजिमुन पौतू पे ना में ए ना बाका पाव जिया की पे ना ली दा नुसूसियते. तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ज़हीरा को और अली को इन हासिदीन के हसद से बचाए. और जितने भी शादियाँ हुई हैं या हो चुकी हैं बन मोयास की पे आले पे फेया अल्लाह अज़्ज़ व जल प्रोटेज जुत avec la jalousie. आमीन. तो आइए ये महफिल है माशाअल्लाह शुक्राना et en même temps spécial doa pour Baye Hassan qui sont 80 ans l'anniversaire. Azoji même माशाअल्लाह. चले अमीरा लकिया जो है हमारी इनकी भी अज़ोजी मैम जो l'anniversaire. अल्लाह अमीरा को भी अल्लाह दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए. हमारे Baye Hassan 80 ans. Baye Hassan fini vini ponko ponko vini tale libu vini Baye Hassan 80 years माशाअल्लाह लिगें सोलाज. अल्लाह ताला इनको भी दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए. हमारे सईद भाई के घर में रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए. आमीन. तो और स्पेशल दुआ फॉर बर्थडे ऑफ नजमुल हसन. यही है वो भाई हसन नजमुल हसन कहता मैं तो ओके भाई हसन. अल्लाह ताला ये सारी दुआएं कबूल फरमाए. आइए हम्द बारी ताला अल्लाह अज़्ज़ व जल से हम्द नुकुमों से तिलावत कलाम मजीद मुनफिक एकूते तबारकल्लज़ी सूरा मुल्क शरीफ यास्ते इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम्द बारी ताला मुनाजात लेला इंशाअल्लाह कलाम आला हज़रत आपके पूरा बयान इंशाअल्लाह ये ज़िक्र दुआ सलातो सलाम दुरूद पाक पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि या
وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب کہیے لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا اللہ، جز میں وہ ہے کل میں وہ، رنگو بوئے کل میں وہ، جز میں وہ ہے کل میں وہ، رنگو بوئے کل میں وہ، افغان بلبل میں وہ، افغان بلبل میں وہ، نغمات قل میں وہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، سن لو کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، سن لو کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے، لا الہ الا
زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا پڑھیے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ لا اللہ تعالیٰ ہمارے اس ذکر کو قبول فرمائے. اچھا حسن بھائی حسن آپ ہی ہیں ہاں میں کما من لیا سنو نجم الحسن منفینی کون ہے ماشاء اللہ یہ تو ہمارے نجم الحسن بھائی ہیں ہماری بھابھی سلطانہ کے پاپا ہاں ماشاء اللہ. تو آج ان کا جو ہے وہ 80 ایئرز ہوا ہے ماشاء اللہ بہت 80 ایئرز کے لگتے نہیں ہیں ایسا لگتا ہے 60 ماشاء اللہ. اللہ مزید برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دنری لنگ لاوی اب ایک بن سونتے اب ایک بون اکشوں آمین. تو الحمدللہ اللہ کا ذکر ہم نے کیا. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان بولیں خدا نہ کرے. نپا بزنس لانگلا سے کیفے زیس اللہ سو ذکر نو بزنس لانگ سے کیفے اللہ سو ذکر الیفے رسول اللہ سو ذکر اسی بس کی 100 رسول اللہ سو ذکر نپا کپاوین مسلمان لا الہ الا اللہ تتلنگ لاوی اجیا اپاجیا محمد رسول اللہ وہ کپاوین مسلمان. تو خدا کا ذکر بھی ضروری مصطفیٰ کا ذکر بھی ضروری. او کونت گیا دبان حدیث فن موشنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو حدیث کی پاومی بان ذکر اللہ رسول اللہ سو ذکر لی تھوف پاومی بان ذکر اللہ سیلوی کی فیا رسول اللہ سو ذکر لی پاومی دسا بان ذکر بان جمن سے کی فیا ذکر اللہ. ذاکرین میں ہے وہ بھی جو رسول کا بھی ذکر کرتا ہے سبحان اللہ. تو آئیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سو انزلی کلام سے کی مکپاف جیا کی زنفوں کون سا کلام لا وان زنفوں اسی کون سا کلام لا تلمہ لی فاصل سلمہ کونے لی فاصل کو لیا سلمہ انہا بکو گہرائی لا دوں انہا بکو ڈیپتھ لا دوں انہا بکو ککشوز کی بزن کونپاں لا دوں کلام لا لی بیاں فاصل کما مو پوجیا ان کپلے پوجا ہے سا بیاں فاصل سا سب سے اولا و آلا ہمارا نبی نہیں تو نکونے سب سے بالا و آلا نکونے بیاں فاصل سلمہ کان او کونپاں لی کان او چیجے لی اللہ اکبر جیفیسل سا بکو جیفیسل. تو ازو جی انشاءاللہ مو پوفے ازیفو کی مو لیا سا کلام لا اے مو سمجھاؤ سا کلام لا مو فیاو کونپاں سا کلام لا سبان کپلے کی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیلی پہ غوت جیا دا سبان کپلے. تو محبت سے پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کی انشاءاللہ بتا رہی ہے کہ آپ پڑھیں گے لیکن ڈسمہ پڑھیں گے. تو ڈسمہ پڑھیں گے ہاں زور سے پڑھیں گے مل کر محبت سے. سب سے اولا ہمارا نبی بولو سبحان اللہ.
سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا. دا قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی فنجی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی سا نبی النبی سا نبیلا اولا li près avec ban mominine. Qui quand tu t'es prêt, un pied, deux pieds, quatre pieds, qui quand tu t'es prêt? Non. اولا بالمؤمنین من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب. اللہ اکبر. لی پلی پرے کی سو لاوی. اب یہ بتاؤ لاوی سے زیادہ قریب کیا ہو سکتا ہے؟ لاوی میں پلی پرے نو avec un جمون میں اللہ بھیجا، قرآن بھیجا، النبی اولا بالمؤمنین seulement il a une condition ici بالمؤمنین، پانجیا بالمسلمین، پانجیا بالناس. کہ تو جمون سے کی ایگزستے لیک پرے نہیں، تو مسلمان سے کی ایگزستے سے کی جا لیلی مسلمان لی پرے نو، بالمؤمنین بن سیلوی کی نا ایمان وغی ایمان والا. ازو جیزو اینا فوا جمون جیا او پہ آسیز دا مغیزو او پہ لیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، او دا مغیز لا رسول اللہ دا مدینہ لا کاؤں مدینہ اولی علی، کاؤں مدینہ دیوان جالی دیوان گمبد اولی علی پوس کی لبا اوپرے اسی کیوں والی کافتا ہوں دے شرک سا سی وہ اینا سا croyance کی دا مغیس اوپے دے بوتے اوپے لیا یا نبی سلام علیکہ رسول اللہ پہ تنسا معاذ اللہ اینا جمون ونجاؤ شرک سا استغفر اللہ کی فیا پوس کی زد کالکلی کمسا پوس کی پو اللہ اسینو اینا سا عقیدہ نو نیپوٹ کی کوتے کت مویتے مکھی اللہ لیتان تو اللہ سی اوپے گوڈ میم عقیدہ پو رسول اللہ شرک استغفر اللہ جاملی با کمسا اینا بکو کپاف کوزے لولا musulman nous topic pas c'est ça on peut envie expliquer aula près proximité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec un mu'min qui était ça. Sinon la namaz quand on lit at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu après qui dit assalamu alayka ayyuhan nabi qui était ça pas ya nabi salam alayka ça da at-tahiyyatu asise ho jaya ya nabi salam alayka jaiz کما سلام فینی مندے بوتے مجھے یا نبی سلام علیکہ شرک. what is this باجیناز عقیدہ سا او بیاں باجیناز سا کیتے سا دا نماز مو پیجیا یا نبی سلام علیکہ جائز سا بجائن لیا سا نماز لائم پاک ہوتے واجب سا التحیات سی اوپا لیا لی السلام علیکہ ایوہ النبی اوپا لیا لی دا نماز پا غدائے غیفے دا نماز لی جائز کما فینی نماز مو دے بوتے مجھے یا نبی سلام علیکہ اوپے جا شرک تو نو لبا کم سا پاس کی نو عقیدہ سامم کی رسول اللہ لی پالویں قرآن فینی جیا النبی اولا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. تو ہم دور سے نہیں پکارتے ہم قریب سے پکارتے ہیں. ہمارا نبی ہمارے قریب ہے. شرط مومن ہے شرط مومن ہے. مومن ہوگا تو سمجھے گا مومن نہیں ہوگا تو وہ چون چاں چون کھاں چون چون کے چنانچے وہ اس میں پڑا رہے گا. وہ کو موس گئے تو گالی دے وسوسہ لی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان عطا فرمائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. تو النبی اولا بالمؤمنین سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت دا انسلمو لیفن موشن سا آیت کریمہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی آپ کے لیے بھیجا سب سے بالا بالا کسان لا سے کی پلی ات سے کی پلی لاؤ دا گھات دا مرتبہ دا اسٹیٹس لیمن پلی ات سب سے بالا. تو غافل بھی ہیں سینو عقیدہ اہل سنہ والجماع او کنٹریا لادا پینا اہل سنہ والجماع تو دا کولولا تو مکتب فکر اسکول آف تھاٹس
Dakolola ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so personalité les mêmes les plus meilleurs qui tout. Les plus meilleurs qui tout ban nabi aussi hein. Les nabiयों का नबी मक्की मदनी नु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्ली में ही तो सबसे बाला बात हो रही है मखलूक की ला उसी पा भी जाएंगे वसवसा पा भी जाएंगे शैतान सो वसवसा दलातत की अयो बे सबसे आला बे इसकी अल्लाह से भी आला ओ नो भाई अल्लाह अल्लाह नु पे कोस ख्याशो नु पे कोस ख्याते अल्लाह से अल्लाह नु पे कोस ख्याते दा création da création Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam da makhluq li même li pli afdal pena pli meya ki li sa'ala हजरत बेजा सबसे बाला हो वाला नाथ ख्वां भी इसको उमूमन सही नहीं पढ़ते जो आला हजरत ने लिखा है ना वो पढ़ते नहीं है आला हजरत ने लिखा है सबसे औला व आला हमारा नबी सबसे बाला व वाला नाथ ख्वां पढ़ लो तो सबसे बाला व आला आला नहीं है वाला है जो आला हजरत ने लिखा है वो पढ़ो बरकत मिलेगी तो सबसे बाला हो वाला ये भी वही है आपको पता है वाला किसे कहते हैं ये भी कुर्ब से निकला है अभी निकाह है ना इंशाअल्लाह जी साम जी को तो निकाह है ना किनु को दे चिफीसो वली को ते वली कौन होता है कुर्ब वली निकला है कुर्ब से तो कौन उसका गौजे है कौन उसका पापा है कौन उसका करीब है उसको देखने वाला कौन उसका महरम है कौन उसका करीब है वली एक तो वली वो है अल्लाह का वली वो भी कुर्ब है कि अल्लाह के करीब आकोसानु जली वली कि लिए ना proximité avec son Rabb akoso ban ibadat akoso zikr li वली में चिफीसो वली गौसों सो वली तो क्या मतलब कि उसके जो सबसे ज्यादा करीब है तो ये वाला यानी सबसे बाला भी है सबसे ऊंचा भी है और सबसे करीब भी हमारा नबी है सुभान अल्लाह अब इसको आपने समझा अब मोहब्बत से दोबारा पढ़ें सबसे आला हमारा नबी सबसे आला हमारा नबी सबसे बाला वाला हमारा नबी सबसे बाला वाला हमारा नबी सबसे औला वाला हमारा नबी वाह वाह क्या शेर है अपने मौला का प्यारा हमारा नबी बोलो सुभान अल्लाह कितनी अपनाइयत है इसमें कितना इसमें मोहब्बत है अपने मौला का प्यारा सुभान अल्लाह ये भी बोल सकते थे मौला का प्यारा नहीं अपने मौला का प्यारा उकने की फेया Akosanu ji ala Hazrat so kalam za chaque couplet lié na un लीजिए le Coran lié na un लीजिए le hadith लेला के लिए पे खिया ना अतला alors ça aussi अपने मौला सुभान अल्लाह दा कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला फिन मौशुम सा फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहिम अल्लाह अज़्ज़ व जल फिन जिया फला व रब्बिक अब मैं इसको आसान करके समझाऊं आपको मुफिया फासिल बू अल्लाह अज़्ज़ व जल फिन फिया से मौला फला सा फलाला से मौसा कस्मिया सा ला कस्मिया किसको कहते हैं तो ये ला कस्मिया है फला व रब्बिका अल्लाहु अकबर अल्लाह अज़्ज़ व जल फिन फिया से अमल कुरान प्लीज़िया quelque chose wattin wazaytun है ना प्लीज़िया quelque chose अल्लाह अज़्ज़ व जल फिन फिया से अमल दा कुरान ici là où connaît qui quelque chose so se अमल अल्लाह पे फिर फला व रब्बिका ओ महबूब मुझे तेरा रब होने की कसम अल्लाहु अकबर मुफिया से अमल सा quelque chose là qui moto रब यानी कितना मोहब्बत है कि quantité मोहब्बत है ना लाना कि अल्लाह पे फैसमो पे कोज avec रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए पे फैसमो कि मो तो रब इस रब होने की कसम अल्लाहु अकबर तो यह है अपने मौला का प्यारा हमारा नबी और आगे क्या कहा
دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. سبحان اللہ. دونوں عالم کون سے؟ این عالم سے کیوں پہ آسیزیلا عالم شہادت نو آپل سا عالم دنیا سے کنو تغوفلی عالم دنیا اب ایک این عالم برزخ کنو پا تغوفلی آخرت نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی لغوا اسی لی لغوا لبا اسی لی دولہا اسی لی دولہا لبا اسی کانو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فن وینی پاومی بن غیزوں کنو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وین دائیں نو مالما لا سالما یاز کان دولہا رنtré تو content دولہا فینی وینی لا آستے اپو نانی کا آستے ابو بریانی لا دولہا فینی وینی لا تی پہ آتا ہندے پی تو سالے تولا دولہا پاکو نے کتلی نالتا سے دولی تاو دے فینال ما دیکھ پوہے لا جب دولہا آ جاتا ہے نا یہ بریانی کی تو میں نے مثال دی سینو تو جیمون کارڈ میں وہ وانت پلان اسی اتروف دولہا اگونتا ہوں جب وال آستے کو ایک فینی نکاح ہوگا گھر جائیں گے یعنی کام ختم. تو depuis سیدنا آدم علیہ السلام بان انبیاء فن کموس وینی میں دائیں دولہا دائیں کسان لوینی نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. یہ ہمارا عقیدہ ہے. میں کہوں گا محمد مصطفیٰ آپ کہیں گے سب سے آخری نبی. کیا کہیں گے؟ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. محمد مجتبی سب سے آخری نبی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. بچوں کو بھی سکھایا کرو. موت ریوبان زوافا اسی کی دائیں پروفیٹ نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا آپ پیسا بس کی نبکو فلیو دے ہولا نبکو ککشوز دے ہولا سوشل میڈیا تو ککشوز لو ہولا اتلامے میں انزوافا Di pa ikut mo ali lilo supporta pako ne ki pegete la. Pro pena problem. Mo pa pe taunt ula. Mais mo pe donner l'exemple qui a zoji nous génération comme ça li. Ikut li ete po tab dala me li da Sulemon masli. Ou pe asis da ulemon li da Sulemon li. Li pa intéressé avec ulemon li. Mo pa pe cause pour ou beta pas en colère. Mo pe cause généralement nous ban jeune comme ça zoji. Généralement nous ban jeune comme ça qui li kot li ete li da Sulemon li. Alors, qui li pe gete, qui li pe en prendre et na beaucoup fléolo ça sur social media là. Et na ban talks, et na ban podcasts, et na ban cross questions, et na question réponse. Capable ou peut tant parler pe cause prophète li pe cause prophète li pe cause bon cause li pe écoute bon cause non pas connaît qui li pe écouter capable ou peut penser li pe écoute bon cause prophète li pe tant ça mais capable l'autre là maaz Allah li pe aldon ban preuve qui dernier prophète c'est Mohammed oui mais seulement après lui c'est l'autre dernier prophète vini li pas grave ça capable vini ça ici li fini al croix ça اب آپ کیا کرو گے تو سب سے آخری نبی اپنے بچوں کو سکھاؤ اب پہنچا maintenant fini montrer aux bons enfants même کہ dernier prophète c'est nous آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں پر دولہا آخر میں آتا ہے نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں عالم کا دولہا دائیں لے الانفن وینی لاپوت نبوت فے ہمیں خلاص اب انتظار ہے قیامت کا دا قیامت اسی پو پا گئی جو قیامت اسی پا گئی مو پینا لیتا ہوں کہ مو کپاو راکونتو ہے نا بگو کی کشوز پہ ویندہ ملاتت سیلمو سی مو کموس جیال لیتا ہوں پو فینی لامے مو پوجا کاری صاحب وہ پان لیا نات لا نیکن کو زیو نالے تو میں سیلمو اندے کی کشوز کی جو قیامت اسی لیکم سا کہ تو پروفیت پو دیجا ویندہ جو قیامت تو کریاشو پو دیجا لا جو قیامت انو تو نو پو آل دے پوی سیدنا آدم علیہ السلام جس کا شک نبی سو بارگاہ نو پو آلے پو فیا ریکویسٹ intercessor فیا شفاعت پو موا جو تو پو ریفیزے میں فینالما کانو تو نو پو آل دا بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انو آقا کان پو اویا لاپوت شفاعت اب سب خوش ہو جائیں گے دولہا آ گیا سبحان اللہ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دولہا تو حضور ہیں دلہن کون ہے پتہ ہے یہ سوچنے کی بات ہے دولہا تو حضور ہیں قیامت کا دلہن کون ہے شفاعت سبحان اللہ شفاعت ہمارے حضور کی دلہن ہے نو آقا لی دولہا نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوفے شفاعت سبحان اللہ
ہمارے حضور کی دلہن شفاعت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب شفاعت فرمائیں گے امتیوں کی اور ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے. تو اب یہ سنیں کہ دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اپل شمع، شمع بجا لابوجی، ان اپل مشعل، مشعل بجا توس، labougie li fait tigit éclairage, et labougie normalement nous servit domestique, en dans la case. Est-ce qu'ils ont déjà trouvé un djimoun peut prendre labougie, il peut galoper le chemin? Eh, vous finissez, hein? Labougie pas pour ça allumer li. Comment gagner la brise li teint? Labougie pas servi dehors. La bougie servie dans la case. En dehors, si il y en a pour faire éclairage, qui vous prend? Tos. Tos, c'est-à-dire pas ça tos, pile là, je dis non. L'époque longtemps, ce tos, mishal, comment nous dire? Qui tu peux faire? Un gros bois, tu peux attacher la toile. Comment? Flambeau, exactement. Flambeau. Tu peux attacher la toile, là, tu peux mettre un petit gifé là-dedans. Alors, ça, tu peux donner un éclairage faux, et il pas tu peux tenir dans la brise aussi. Donc, ça, servit dehors. Et chamma, la bougie, mombatti, ça servit dans la case. Nous tous nous connaissons, enfants aussi, vous te rappelez, vous demandez, vous connaissez, bêta dis à moi, flambeau, pli faux ou bien la bougie. Les enfants aussi pour répondre que non, flambeau. Définitivement flambeau, pli faux. La bougie, éclairage sigit. Ah, c'est écoutez, Allah Hazrat kya keh rahe hain. C'est qu'il dit Allah Hazrat ki li bhejiya. Bujh gayi, jiske aage, sabhi mish'alein. شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. بولیں سبحان اللہ. C'est à dire nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam so la bougie so éclairage li tellement faux qui ban grand flambeau c'est qui tient na uska éclairage bhi kam ho gaya huzur so la bougie li plus faux. Subhanallah. Et la vérité pas une exagération là-dedans, hein? Pas exagérer. Nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'époque qui nous Aqa fin vinila, nuate même, jihalat même, dalalat même, jimoun pe acheter jimoun van jimoun tui chifi, garçon pe marier avec son maman, tout ça ban jihalat chiena, l'époque Rasulullah, ça nuate nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam fin vini, et combien bananes? 10 dans 23 bananes. À l'âge 40 ans, nous, Aqa sallallahu alayhi wa sallam, fin annonce sa prophétie, et 63 ans, il finit quitte sa dunya là. Alors, 23 bananes, sa qualité, nour, li fin met dans sa dunya là, qui jusqu'à aujourd'hui, dans n'importe qui coin le monde où aller, où trouver qui est na jimoun pe liya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ça, c'est la bougie. Nous, Aqa sallallahu alayhi wa sallam, que نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, دیکھو سارے عالم میں کیسا نور چھایا ہے. اب سنو, بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں, بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں, سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی,
ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو. بریانی کتنی اچھی ہو, la viande bien fondant, pomme de terre bien fondant, du riz bien cuit, bien bon, un bon bandarin fini cuit, seulement s'il oubliait mettre du sel, pas pour descendre puis dans la gorge ça. S'il oubliait mettre du sel, du tout pas mettre du sel. Et là, du monde content mange du sel moins, moi pas cause moins li descendre ça, mais pas mettre du tout. Pena du tout du sel da manger, descendre ça. Tu comment rentre bhai du sel لے کر آ یار, ہمیں جسل یہ نا پان میں جسل لا دوں. تو نمک کی یہ امپورٹنس ہے, جسل بھی ہیں بہت. یہاں اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, ذکر سب پھیکے, ذکر سب پھیکے, فاد جب تک نہ مذکور ہو. ذکر ایک فعل ہے نا, ایکشن سے ذکر. سیلوی کی پہ ذکر اس کو کہتے ہیں مذکر. سیلوی کی پہ ذکر آپ ایسا مذکر. اس سیلوی کی مو پہ سو ذکر سا آپ مذکور. یعنی اگر میں رسول اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو جو کر رہا ہوں وہ ذکر ہے, اور میں مذکر ہوں اور رسول اللہ مذکور ہیں. اس کی مو پہ سو ذکر مو پہنچے زن بیاں کو پالا. تو اعلیٰ حضرت یہاں مذکور کہتے ہیں, ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو. کو فیا کو میاں اوی او ذکر او فیا کو میاں ذکر او پو فیا مسا مجلس سا محفل لی پو فاد تاک کی پافین اینا رسول اللہ سو ذکر دا سا محفل لا. جب تک ہمارے آقا کا ذکر نہیں ہوگا نا, جب تک نہیں. کیوں؟ نمکین حسن والا ہمارا نبی. نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو بوتے اسی یہ نمکین. اچھا آپ کو پتہ ہے ان این بوتے آپل حسن صباحت, حسن صباحت اوی کہنا این آپل حسن ملاحت مفعلی فاصل بو. حسن صباحت کی تیسا کی تلما جمون زولی کی او لیجیے پا کپاف توولی, او لیجیے پا کپاف فکسیلی کما ان گیٹلی. یعنی اتنا خوبصورت چہرہ, اتنا خوبصورت چہرہ کہ آنکھیں برداشت ہی نہ کر سکیں. کما تھوولی بیزا ویا لیجیے پکا پا فکسے. اس کو کہتے ہیں حسن صباحت. یہ کس کا حسن تھا پتہ ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. سیدنا یوسف علیہ السلام سو بوتے چی کم سا پکا پاف گیتے. یہی تو وجہ تھی کہ مادام چی فکسے کیسو کون سے کون فکسے کی نہ گیوے کبلیتوا زن کبلیتوا پچی بجائے فکسے سا پکا پاف فکسے سا بے زن سے ہی فکسے کون سے ہی فکسے لیدوا آلے. تو حسن صباحت اللہ عز و جل چی دن نواقص و حدیث آئے, نواقص و حدیث نواقص صلی اللہ علیہ وسلم فن جا اللہ فن دن یوسف حسن صباحت اے اللہ فن دن موا حسن ملاحت. حسن صباحت کی اوپا کپا فکسے اے حسن ملاحت اگنے کیتے سا کی اوپا کپا ہٹاؤ نظر دے پھلا وہا کہوں گیتے وہ غز گیتے میم. اے جس کا زوجی اینا جی من کم سا ہے, جس کا زوجی اینا بان اللہ سو ولی, اینا بان متقی, اینا بان علماء, اینا بان پیران عظام کہوں گیتے وہ بھی غز گیتے میم. یار ہٹانے کا دل نہیں چاہ رہا, پاؤں بھی چاہ لیجئے. کیا بولیں گے نظر ہٹانے کو, کیا بولیں گے؟ چاہ لیجئے تو نہیں بولیں گے نا, چاہ لیجئے تو ہلو زافیہ سا آپ کی کریول بھی یار ہے نا. نظر ہٹانے کا دل نہیں چاہتا. اسی طرح پاؤں بھی آگے گاؤ آلو نو کا پاپ جیا سا no, fixeli an Luzzafia, mo per coso le contrela. I pacca pa fixeli, bisogna fixeli. Alors, c'est-à-dire ou fixeli, ou pacca pa envie via au regard, ou resgete même. इसको कहते हैं हुस्न मलाहत. और ये होता है नमकीन हुस्न, saltish beauty, salted beauty. तो ये बहुत कम लोगों को मिलती है. بس اللہ کے نیک بندوں کو اللہ عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی محبت والے اللہ کے بندے, اللہ اپنے ولیوں سے محبت عطا فرمائے. تو یہ نمکین حسن پاؤں سے آستیا کہ اللہ سو ولی سو عالم, پاؤں سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا عالم کیا ہوگا. تو اب یہ نمکین حسن اور یہ سب ذکر اور مذکور یہ سب آپ نے سن لیا.
اب سنیں اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. ذکر سب ہی کے جب تک نام مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، سب سے اولا کی یو قیامت توبا نبی اسی پولابا نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی پولابا اداف صحیح حدیث توبا نبی پولو ممبر یہ ممبر اسی پا ممبر کم نمال نے ممبر لو حضور کی حدیث فرمایا تمام انبیاء سونے کے ممبروں پہ ہوں گے. توبا نبی پو آسیز لو ممبر لو سونے کا ممبر. فرمایا میرا بھی ہوگا. آقا نے فرمایا میرا ممبر بھی ہوگا. سلمہ مپاپو آسیز لو اولا ہمارے آقا اس پہ نہیں بیٹھیں گے. اللہ اکبر. آپ کہاں ہوں گے یا رسول اللہ؟ کت اوپو ایتے یا رسول اللہ اوپاپو آسیز لو ممبر. فرمایا نو moi si tu as envie gagne moi envie rôde moi envie trouve moi vin kot kauthar tu pour gagne moi la kauthar si pas gagne moi la kauthar vin kot mizan kot peser balance action peser si tu pas gagne moi vin kot poulet sirat kot ban jimun pu monter pour aller mo pour là-bas mo pe faire dua pour zot sallim sallim oh Allah amen zot avec salamati sakon cité nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam content sur ummat subhanallah کہ لیے پاپے آسیز لو سو ممبر کم سالی بلکہ وہ امتیوں کی فکر میں ہے. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ جب یہ منظر میں دیکھوں گا کہ موام پتھوف سا تو با نبی پہ آسیز لو ممبر انو آقا صلی اللہ علیہ وسلم انچی ماما ایسی انچی ماما لبا انچی ماما ایسی انچی ماما لبا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نبیوں سے بولوں گا انبیاء سے کروں عرض عرض کیوں مالکوں نبی ہے نا مالک انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اولا بدلی. اس کے دو میننگ ہیں. بدلی این بدلی ویجا ٹرانسفر ان افوابان پروفیسر l'école گورنمنٹ لیچینا پولوی فینال گئے ٹرانسفر لیبزال وہ واسے ہستے ہیں پھر گئے ٹرانسفر لیبزال لسکالی ہستے ہیں ٹرانسفر اس کو کہتے ہیں بدلی. کیا ہوا بھائی یار میری بدلی ہو گئی میرا ٹرانسفر ہو گیا من گئے ٹرانسفر اس کو بھی بدلی بولتے ہیں. اچھا این بدلی même écrit même façon écrire c'est le mot meaning kali ghata l'échelle quand il y a un nuage noir c'est qui donne la pluie ou remarquez il y a un soleil 14e la nuit plein lune
seulement si l'étang-là barré. Et chez tout ça, ben, nuage-là noir. Comment ça nuage noir-là quand il vient que ça soleil plein lune, que ça la lune plein lune là? Est-ce qu'il continue de l'éclairage? Non, noir partout. Parce que ça nuage noir-là, ça qui appelle badli là, il bat ça éclairage là. Après qui est arrivé? Quand ça nuage-là, il finit aller. Quand ça nuage-là, il fan. Astea quand soleil, ça pas soleil, la lune, plein lune, peut sortir. Allahu Akbar, sa qualité éclairage, un coup de gagner ça. Fait que là, tu noir, un coup de gagner éclairage, parce qu'il plein lune, il sortit, il donne ce éclairage. Subhanallah, अब इसको सुने आला हज़रत ने जो ना कर्न भेजा एरा l'époque कर्नों c'est-à-dire plusieurs l'époque बदली रसूलों की होती रही transfert changement un vini deuxième allait troisième allait quatrième allait cinquième vini fini ना ça जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम fini ना ça même changement बदली कर्नों l'époque बदली रसूलों की होती रही अब क्या हुआ चांद बदली का निकला quand nous prophète sallallahu alayhi wa sallam misal oui pense à l'exemple plein lune là 14e la nuit et ça nuage là quand nuage là avancé nous आका sallallahu alayhi wa sallam जो नूर फिनविनी वो आज तक है और क़यामत तक रहेगा अब नहीं है बदलने का माँ अब पेना changement पेना transfert आस्ते है अब यहाँ हुजूर का ज़माना हर ज़माना मेरे हुजूर का है तो ये इसको समझें कर्नो बदली रसूलों की होती रही चांद बदली का निकला हमारा नबी फिर कहते हैं क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी पता नहीं कितने नबी आए चले गए एनानु पाको ने उसी سلمت دیپی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فن وینی دیپی سو سلی فن موتے ختم خلاص پینا دیسان استے ہیں اب وہ موتے ہوتا ہی رہے گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى chaque instant c'est qui veut passer رسول اللہ سو grade سو مرتبہ پیغس augmenter même li پیغس آلے même li پہ augmenter même et jusqu'à jour قیامت li پہ آلے même comme ça سبحان اللہ اب سنیں یہ دو شعر کہتے ہیں کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا بڑے پیارے پیارے اس کے شعر میرے سامنے موجود ہیں اور ہر شعر پر بیان کیا جائے تو سبحان اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے لیکن وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے مجھے اور کلام بھی پیش کرنے ہیں بیان بھی کرنا ہے میں اس کو دو شعر پڑھ کر اختتام کی طرف لاتا ہوں کہتے ہیں اچھا avant qu'il me lie sa couple mo fini faire ou comprend les bons faciles comprend دیکھیں on déjà trouve vitre teintée on déjà connaît quand une vitre là noire teintée à ces quatre côtés faire comme dire on prend une vitre teintée ici quatre côtés on fait une box vitre ou fait les teintés bien noir 100% dark à ce où allume la bougie là-dedans la bougie sur éclairage est-ce qu'il y peut cross est-ce qu'il y peut dépasse ça ban gros vitre noir teinté là non il peut tout faire la bougie là il peut tout faire pas pour trouver même capable quand bien costé là où vous trouvez une petite affaire pour allumer là-dedans ou pas pour trouver ça éclairage là bien subhanallah
ban nabi se ki vini avon ende yelut pli buku ban nabi ci comme ça ende yelut en nabi fin vini comment l'infini quitte ça l'endroit là déjà nabi fin fini vini c'est-à-dire l'autre nabi so travail ci déjà là déjà minale troisième vini au contraire et na ci comme ça qui dans en même temps ci na deux nabi en même temps il y a trois nabi ऐसा भी था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर देखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लिमम ली नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सो कुज़ैं यूशा बिन नून लिमम ली नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सो फ्रेया हारून अलैहिस्सलाम लिमम ली नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सो बोपेया शुएब अलैहिस्सलाम ली इसीली नबी कत कत नबी दा मैम ले पोकला तो कुमसा ची एन सासे किनु कोने Asa combien nabi qui nous pas connaît nous avons iman qui Allah fin envahi 124 000 environ 124 000 nabi nous avons iman mais nous conduisons 26 nous dans le Coran il y a 26 autres non 25 26 il y a une divergence là mais 25 allez 25 son nom nous connaît coûte 124 000 coûte 25 les restes côté mais non nous avons iman qui est là. Nous ne pas connaît. Ça pas veut dire qu'il pas existé. तो किसी का ना मालूम होना ये इसकी दलील नहीं है अजोजी समम दलील नुबान स्कॉलर्स नुबान उलमा दोनों एक बान आते से की विनी जुजिया बोंजे पा एग्जिस्ट बोंजे पे ना पा एग्जिस्ट की फे तो पे जैसा नो बे पाको ने कुतली थे सितो पाको ने वेजली पे लिपाला ça c'est pas une preuve que si toi tu pas connais côte li était ou bien toi tu pas trouve li ça pas veut dire qu'il li pas existe अब मुझे इस पर भी एक वाकया याद आ रहा है एन fois एन जिमुन फिनविनी मुझे उन बुजुर्ग का नाम ज़हन से निकल गया गालिबन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उबिया एन बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह उनके सामने आया और कहने लगा लीजिए जमा si de bon Dieu existe qui fait pas trouver trois questions les poser si Allah existe qui fait nous pas trouver deuxième question deuxième question si shaitan fait avec jifé Allah pour briller da jahannam jifé pour Allah jifé qui lui pour sentir mais shaitan fin créé avec jifé Allah pour briller da jahannam il n'est pas pour gagner mal li parce qu'il lui-même li jifé और तीसरा मेरे जहन से निकल गया सवाल क्या था बहरहाल इन दो का जवाब सुन लो ये भी इंटरेस्टिंग है तो उन बुजुर्ग ने क्या किया उन्होंने पत्थर उठाया इन लेवेंची गोस मुद देते ऐसे कि लाते आला पा गोस गोस में से कि मट्टी का ढेला से कि फे avec लाते इन लेव सा इन तापनी लो सोलाते जिसों बोले astea mon pose-toi question tu peux battre moi l'intrap solame phénomène li lakou ça l'époque là so qazi lakou c'est qui tient un système phénomène li l'in demande ji baba qui fait un tapli déjà mon donne les réponse li tu peux dire moi question mon donne les réponse déjà réponse moi tu pose toi certaines bonnes questions tu batte moi rose du sang couler dis non mais toi question qui tu étais première question qui tu posé si bon Dieu existe si Allah existe qui fait pas trouve li mais là du sang peut couler tu peux gagner faire mal tu peux gagner du mal il dit oui moi peux gagner du mal il dit si peut gagner du mal montrez-moi du mal là montrez-moi ça fait mal là du mal tu quand montrer faire mal là côté de faire mal là juste sentir tu pas capable montrer faire mal अब मिसाल के तौर पर आपके लिपिए fait mal par exemple ou lipier fait mal ou quand montrer lipier fait mal ou quand montrer ou fait mal कैसे पता चलेगा pas connaît pas ou पे cause vrai ou पे cause menti ou पे जब लिपिए fait mal काम लिपा पे fait mal खैर हमें इजाजत नहीं है किसी के लिए बदगुमानी करने की ये मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ फेमाल pas trouvé seulement il existe तो फरमाया मैंने इसको मारा इसलिए कि इसको फेमाल हो quand il fait mal là il faut comprendre qu'il fait mal là mais trouver il pas trouve li après il dit qui fait une batte li il dit li pose question et quand shaitan fin créé avec jifé
quand li pourranta de jahannam, jahannam aussi jife qui vous fait ali jimal, pas vous qu'a fait ali jito. تو فرمایا لی avec qui ça fait li crée avec la terre, ça rosse qui mon bat li si la terre in caplo la terre qui fait li pe pleurer la terre in caplo la terre li ci besoin pas gagner rien si li pe gagner mal alors comment li fin gagner mal la terre gagner mal avec la terre Allah so qudrat kum sa même शैतान उसी को गए जितो दा जहन्नम लिए ना सो प्लस के लिए को गए जितो. तो इसी तरह हमारे उलमा बाद औक़ात मसला हल कर देते हैं. तो ban ateis in afaz jiasa कि माज़अल्लाह अल्लाह li pas existe qui fait parce qu'ils n'ont pas trouvé हर किसी चीज़ का नज़र ना आना ये इस चीज़ की दलील नहीं है. Alos multiplicou ça a fait la bougie quand vous mettez vitre teintée quatre côtés la bougie pas trouvé pena éclairage mais get nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam qui dans les autres nabis qui déjà un éclairage zone amène ça travail là plus devant mais l'époque Rasulullah depuis Isa alayhi salatu wassalam jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vous connaissez combien बनाने से différence किसी को पता है कि qu'en connaît depuis Hazrat Isa alayhi salatu wassalam fin enlevé le ciel vivant l'infini alayhi après combien बनाने रसूलुल्लाह फिन भी नहीं मिल गए मजलिस में सुनते हैं वैसे द मजलिस रबीउल अव्वल में अभी चेतन सा चलो मैं बता देता हूँ à peu près 571 बनाने 571 years बाद कोटली à peu près 600 बनाने à peu près 600 बनाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिन भी नहीं c'est-à-dire pense ou 600 बनाने pachi ena aucun nabi lo laते हैं Pachi ena aucun guide lo la terre pense ou qui qualité nuance pour ena ça le monde là और इस अंधेरे में नु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम comme dit l'exemple c'est mal Hazrat pe donné qui comme déjà quatre côtés vitre noire épais teinté si anchi la bougie pas pour trouver mais nous आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम sa qualité li नूर लेना मैंने कि दसा नुआते उसी आपने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया. हम जब भी तो कहते हैं नूर वाला आया है नूर लेकर आया बोलो नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह. ये हमारे आका का नूर है. अब सुने सब चमक वाले उजलों में चमका किए सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी अंधे शीशों में चमका हमारा नबी सबसे औला सबसे बाला सच्ची बात सिखाते ये हैं सीधी राह चलाते ये हैं सच्ची बात सिखाते ये हैं सीधी राह चलाते ये हैं मरकत में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं अपने भरम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये हैं माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये है बाप जहाँ बेटे से भागे वहाँ फरमाते ये है ठंडा
ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے سلم سلم سیدھا رس سے سلم سلم سیدھا رس سے گل سے پار کراتے یہ ہے گل سے پار کراتے یہ ہے رنگے بے رنگوں کا پردہ رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہے معطی یہ ہے قاسم رب ہے معطی یہ ہے قاسم رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی 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 سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں کتنا مزہ آتا ہے کہ فینی یا این یتولا ویتیا 50 مچکموس. اب دیکھیں 90 سیکنڈ کا تو ہو گیا 1 گھنٹہ تو ہو گیا. ابھی مجھے آپ سے کچھ اور باتیں بھی کرنی تھی. آئیے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں منقبت پیش کرتے ہیں. یاسین بھائی پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ سرور کہوں گے مالک و مولا کہوں تجھے کی فرمائش کر رہے تھے یاسین بھائی, لیکن کسی اور موقع پر ابھی اگر ہم پڑھیں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا. آستان سبحان اللہ, یہ بہت عرصہ ہو گیا. یہ سلیم بھائی یاد ہے ماشاءاللہ ہم گنبد کے سامنے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گنبد کے سامنے پڑھتے تھے. یہ کونوچی پہ آسیزے دے وہاں گنبد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نوچی بلیا سا منقبت. اس وقت جب آپ گئے تھے نا حسن بھائی تو اس وقت ہم نے یہ نہیں, ہم دوسری پڑھتے تھے دوسری منقبت. تو آج یہ والی پڑھتے ہیں جو ابھی لاسٹ ٹائم ہم نے پیش کی تھی. تو آئیے میرے ساتھ محبت سے شامل ہو جائیں. آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا. آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا. آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا. قلب ہے بل سے لرزا ہے انسان کا مرحبا مرحبا. قلب ہے بل سے لرزا ہے انسان کا مرحبا مرحبا. ہے اثر بزم میں کس کے فیضان کا مرحبا مرحبا. گھر بسانے میری چشم ویران کا مرحبا مرحبا. گھر بسانے میری چشم ویران کا مرحبا مرحبا. چاند نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا. چاند نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا. آستان ہے یہ اس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا. آستان ہے یہ اس شاہ ذیشان
شان کا مرحبا مرحبا آسمان منزلت کس کا ایوان ہے واہ کیا شان ہے آسمان منزلت کس کا ایوان ہے واہ کیا شان ہے آج خلق خدا کس کی مہمان ہے واہ کیا شان ہے آج خلق خدا کس کی مہمان ہے واہ کیا شان ہے لاتا خف کس کا مشہور فرمان ہے واہ کیا شان ہے بالیقین وہ شہنشاہ جیلان ہے واہ کیا شان ہے بالیقین وہ شہنشاہ جیلان ہے واہ کیا شان ہے بالیقین وہ شہنشاہ جیلان ہے واہ کیا شان ہے دیا جس کو قدرت نے اعلان کا مرحبا مرحبا دیا جس کو قدرت نے اعلان کا مرحبا مرحبا آستہ ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا شاہ جیلا کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے شاہ جیلا کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے نقش پاک کا چمن پر کرامت رہے تا قیامت رہے نقش پاک کا چمن پر کرامت رہے تا قیامت رہے خلعت اجتباز بے قامت رہے تا قیامت رہے سر پہ ولیوں کا تاج امامت رہے تا قیامت رہے سر پہ ولیوں کا تاج امامت رہے تا قیامت رہے سر پہ ولیوں کا تاج امامت رہے تا قیامت رہے سلسلہ غوث اعظم کے فیضان کا مرحبا مرحبا سلسلہ غوث اعظم کے فیضان کا مرحبا مرحبا مظہر ذات رب قدیر آپ ہے دستگیر آپ ہے مظہر ذات رب قدیر آپ ہے دستگیر آپ ہے کاروان کرم کے امیر آپ ہے دستگیر آپ ہے کاروان کرم کے امیر آپ ہے دستگیر آپ ہے شاہ بغداد و پیران پیر آپ ہے دستگیر آپ ہے شاہ بغداد و پیران پیر آپ ہے دستگیر آپ ہے اس نصیر حضی کے نصیر آپ ہے دستگیر آپ ہے اس نصیر حضی کے نصیر آپ ہے دستگیر آپ ہے کوئی ہمسر نہیں آپ کی شان کا مرحبا مرحبا کوئی ہمسر نہیں آپ کی شان کا مرحبا مرحبا آستہ ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا آستہ ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا آستہ ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا 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 Einzel dafür, dein Elea, Nasihat. Paski mo pe asis da la casa cifi. Azoji, mehfile moyaj, inu mo pe asis da la casa cifi. Ban madame pe tan moi, pe tande. Et ban madame pe trouve moi, à cosa mo pe tan zot. تو یہ بھی ایک حکمت ہے. Ça aussi en la sagesse qui quand ena pour faire disposition pour banser en islam besoin mettre l'écran. Qui fait parce que quand je trouvais de se concentrer. Là je pas peut trouve moi là. À cause ça nous peut trouve autres là. Nous peut tant autres là. À cause ça nous peut tant autres parce qu'ils autres to belge qui position
تو بیلمیا کی فیض ہو جی نونو پہ کوز نو کوزے زد کوزے پہ آلے پاتو کمسا ہے پاتو کمسا میں اینا کمسا. تو جب نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ تھووے لیلا تجو اینا انچی کنسنٹریشن, تو ایسے نظر نہیں آنا چاہیے کہ پینا پردہ سالی پابوں کہ اوفیا عالم لامم, مولانا لامم, امام لامم, اوفیا علی آسس دیوان مادام. نو, ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں. نو پا داکو اوکسا مادام بیزاں دا پردہ. Mais seulement l'écran ou bien LED ou bien un projecteur, ça lui aide pour concentrer. Comme ça, vous êtes capable, écoute ça, plus bien. تو میں espérer, moi ban islami بہن سے کہ pétan moi da parda, aste zut putan moi pe plus bien, کہ moi mo paputan zut. Inch'Allah. Pena longue causerie, le temps déjà limité, un petit message, comment mon dia. ہاں چلیں, ہمارے سعید بھائی کی فرمائش ہے کہ 3 couplets لو خواجہ صاحب. سبحان اللہ, خواجہ صاحب کا دربار بھی درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. کو مجھا فکلا نوچی پہ آسز قادر بھائی مچیال اجمیر شریف. تو اسی طرح بالکل یہیں تولے جیزی لیا مغرب زد فی روشنی, آپ سے روشنی سمجھ, آپ بھی گئے نا, تو وہ روشنی جب کرتے تو وہیں بیٹھے تھے بالکل روشنی کے ٹائم. تو یہی ایسا ماحول تھا بالکل گنبد خواجہ صاحب. اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ بار بار مقدس مقامات کی حاضری عطا فرمائے. تو سبحان اللہ, خواجہ صاحب کا دربار بھی سامنے ہے. تو آئیے حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بھی 1-2 شعر منقبت کے پیش کرتے ہیں. کون سی منقبت پڑھیں یار, بہت ساری منقبتیں ذہن میں آ رہی ہیں. کون سی چھوٹے نہ کبھی, ہاں یہ بھی صحیح ہے, سامنے ہی ہے. چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن, چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن, یا خواجہ معین الدین حسن, یا خواجہ معین الدین حسن. ہے تجھ پہ فدا, ہے تجھ پہ فدا, حق تن من دھن, یا خواجہ معین الدین حسن, یا خواجہ معین الدین حسن. چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن, یا خواجہ معین الدین حسن, یا خواجہ معین الدین حسن. یا خواجہ معین الدین حسن عربی میں نہیں پڑھ رہا, کیونکہ بعض اوقات لوگ اعتراض کرتے ہیں ایسا کلاریفیکاشن سے کی مو پہ دونے مندیزہ تانسا اویک سیلوی کی فن اکھریہ سا منقبت نورانی میاں ہاشمی میاں سو گاؤسوں حضور نورانی میاں دامت برکاتم العالیہ نورانی اشرفی آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ, یہاں آتے رہتے ہیں موریشس میں. تو نورانی میاں میم چی دن سا کلاریفیکاشن کی اینا جمن فی اعتراض کی یا خواجہ معین الدین ہونا چاہیے تھا, اس کی عربی سو لالوا سا کہ کہاں امت ندائیہ یا لیلا سا ضمالا لشانزے دا لیوین مفتوح, لیلا لیوین زبر, یا معین الدین یا عبد القادر. طریقہ یہی ہے, لیکن ہم اس کو عربی میں نہیں پڑھ رہے, ہم اس کو اردو کے حساب سے ہی پڑھ رہے ہیں. تو اب اگر معین الدین حسن بھی پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اعتراض اگر ذہن میں آئے تو وسوسہ مت پالیے گا, یہ ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں. کی مانیے چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن, یا خواجہ معین الدین حسن, یا خواجہ معین الدین حسن. اجمیر مجھے پہنچا دے خدا, چادر میں چڑھاؤ پھولوں کی. اجمیر مجھے پہنچا دے خدا, چادر میں چڑھاؤ پھولوں کی, چادر میں چڑھاؤ پھولوں کی. پھر کیا کروں, پھر کیا کروں, پھر کیا کروں,
پھر صدقہ کرو پھر صدقہ کرو پھر صدقہ کرو اپنا تن من یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن کعبہ ہو مدینہ ہو کہ نجف ہر سمت نظر تم آتے ہو کعبہ ہو مدینہ ہو کہ نجف ہر سمت نظر تم آتے ہو ہر سمت نظر تم آتے ہو کچھ ایسی لگی کچھ ایسی لگی ہے تم سے لگن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن ہے تم پہ فدا ہے تم پہ فدا سب تن من دھن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الزوجی شب جمعہ دا انجلی لیف کی اپل افضل الصلوات علی سید السادات دا سا لیف ان موشن سا سیلوی کی لیا تولے جیجی اسوا او موے انفوا سا درود پاکلا لیا سلامو لی پتھوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو جلوہ کاؤں پو آمین لی ویسو قبر اسی ایک کاؤں پو متلی دا قبر لی پتھووے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ متلی دا قبر اب ایک سلام مبارک سبحان اللہ. تو ازوجی شب جمعہ مفیاو لیا سا درود پاک لاو لیا اپنے موا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیبی العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. En Madani Poul, spécialement pour Chifi, mais généralement pour nous tous. Tous ceux qui peuvent assister ici, qui les monsieur, qui les madame, mais spécialement Madani Poul pour Zahira. Parce que Zahira peut almoyer, Inch'Allah, samedi. Enchi nasihat pour Zahira, mais généralement pour tout ban madame, ceux qui veulent en moi, et tout ban monsieur aussi. Je donne l'exemple de Zula, je donne ça l'exemple là. Vous connaissez quand vous achetez un nouveau savate ou bien un nouveau soulier, et une fois les modèles. Au commencement, les modèles, vous faites caster, alors les modèles. Mais quand vous finissez, passe un petit peu le temps, vous mettez li, quand il finit, lasse un petit peu, quand il finit, vous forme les pieds, il arrête modèle. Vraiment, tu. C'est comme ça. Et il faut arriver ça. Comme ça même pour linge. Et une fois quand vous achetez un linge, vous faites mettre, il est capable ou pas sentir à l'aise.
Mais allez, quand une fois lavli, deux fois lavli, là, il prend les coups bien, il finit à l'aise, dans son l'aise là. Allah hadal qiyas. Ça, dès l'exemple, mon donné, ou capable de penser beaucoup quelque chose. Bonnet, soulier, mon fini diaou, il y a beaucoup quelque chose ou capable de penser. La vie voyage, il est un peu comme ça même. Quand fait commencer, pas penser qu'il est pour parfait. Pas penser qu'il est pas pour modou. Qu'il est garçon, qu'il est monsieur. Pas penser qu'il n'est pas pour aucun problème dans la vie. Bizarre. Problème bizarre dans la vie. Quand tout est smooth, c'est déjà fini mot ça. La vie, les up and down, up and down, up and down. Ça qui appelle la vie. Mais s'il est smooth, I am very sorry, sir. He is no more. She is no more. डॉक्टर जवाब दे देता है आके. तो वो smooth इंशाल्लाह दा जन्नत. La vie smooth da jannat. Da dunia pour ena même monter descendre. Fini faire ou zehen la même. Fini prepare ou mind. Vous connaissez qui fait mon dia sa cause là parce que ena fois nous ban expectations qui mettent nous dans erreur. Nous ban expectations qui mettent nous dans problème. Nous expect beaucoup quelque chose. Mon père moyen, mon monsieur pour prendre moi compte. Tous les semaines, je peux gagner un fleur, je peux assis sur genou, je peux donner moi un fleur rose, cadeau. Voilà ma chérie, mon gâté, pour toi, une fleur rose. Je peux amener moi promener ici, là-bas, voyager, je peux peser mon pied, je peux faire ça pour moi. Madame, sur expectations. L'autre côté, monsieur, sur expectations, encore high. Il ne peut pas marier avec madame, il peut penser, il peut aller un maid pour la case. Il peut faire ce couille, bouillir, manger, boire, il y a sa petite gente. Tout ça là, définitivement, tu fais une responsabilité, il est bien faire pour son monsieur. Ne pas cause ça. Mais seulement là, nous peut cause expectations. Quand nous expectations very high, l'LM qui nous déconcerte. L'LM qui arrive au problème qui quand il n'est pas match. Mon expectations n'est pas match, il est trop high. Ce qui m'a pensé, il n'est pas match ça. Alors, moi commence à trouver pas bon. Il n'est pas pareil, ce qui m'a pensé. Mais qui fait que tu penses ça? Ça là, c'est déjà ta pense comme ça. Et la fois où tu dis, mais il n'est pas comme ça comme on pense. Mais qui ça là, c'est déjà ta pensée. Donc, il y a quelque chose qui appelle expectation, ça n'a pas besoin. Non? Et deuxième quelque chose, pas penser qu'il est plus smooth. Qui est côté chifi, qui est côté garçon. Doit nous faire ça même, nous. Doit aussi, ou besoin faire, nous aussi, nous faire, papa aussi faire, maman aussi faire. Tout faire doit qui, oh Allah, donne-nous une la vie smooth. Donne-nous une la vie en rose. Personne pas rôdement en rose. Tout rôde en rose, même lui. Mais seulement. Il n'est pas comme ça. Il y a un fact, une réalité qui nous besoin accepter. Alors, une seule affaire qui me peut dire ici, je peux assis dans la case chifi. Et bêta, Zahira, vous pouvez aller, Inch'Allah. Nous faire doigt pour Saïd Bhai, papa peut faire doigt, maman peut faire doigt, tout peut faire doigt. Inch'Allah, ou reste dans la case là comme un fleur. Ou reste dans la case là comme la reine. लेकिन फ्लेयर में भी तो पिकां होता है ना भाई गेट सा फ्लेयर ला गेट को मैं पिकां है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेला है ना इंची फ्लेयर लाओ 11 पिकां एन फ्लेयर ये तो सिर्फ एक है अगर और देखो तो पता नहीं क्या हाल हो जाए तो ये लिपाले rentré aussi हंसते हैं तो देखें ये l'exemple moi peut donner l'exemple कि quand ou envie vient comme un fleur pena choix ou pour une piquant dans la vie accepter c'est qui moi peut dire compromise accepter sabr ça dit quelque chose si vous attachez bien dans la vie qui les monsieur qui les madame un c'est sabr et deuxième pas en colère là fini moi me trouver avec mon léger
Allora, cose infini mugiau azoji 26 mois. Azoji infini gain exactement 24 bananes mon vin Maurice. Le 26 mars 2002, muji vin Maurice. Première fois muji vin 2001, là muji fini aller. Ça c'est touriste visa ça. Visite visa, muji vini juste pour 3 mois. Ça muji vin 2001. Là quand mon vini le permis 26 mars 2002, muji vini. Azoji il y a exactement 24 bananes. Mais dans ça 24 bananes là, muji nazis 21 ans, en Zenes 21 ans. Où qu'il a joué là? Muझे crois lui मुझे 18 ans lui. वो उसी 26 ans. पाँच वो मुझे 21 ans comme on vini. ये देखो कितना छोटा सा लग रहा है. अच्छा बाप पे गया. अच्छा बाप भी बन गया. वाह भाई. तो होता ये कि 24 बनाने से कि मुन पासे da morri. Beaucoup quand on trouvé. La case fin cassée à cause de des affaires. Pena sabar, fin faire colère. Pena sabar, fin faire colère. Pena sabar, fin faire colère. Chifila pena sabar, gauson la peut faire colère. Chifila pena sabar, gauson la peut faire colère. La case cassée. Pena solution, amène qui m'a la namol, lui ou amener à se faire causer. Pas comprendre ça. एक दफा मैं एक घर चला गया किसी के ना, une fois un jimun fin appelle, amène-moi vers l'endroit. قاری صاحب نہیں میں تین چیز اکوریتے پرابلم گوسوں چیفی میں نے محبت سے سمجھایا میں کم سمجھ پورا جب میں نے سمجھا دیا اس کے بعد جو گوسوں ان کموس فیسو کو لے آلا پن کو پس کی لیچینا سا موتالیتے کو لے آلی اب میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ بھائی بزن فیا صبر غستوں کل مومن مومین پابوں لے رہے وہ انفس مولانا وہ انفس امام وہ پاک وہ میرے ساتھ بھی شروع ہو گیا تو جی جو کولے ہے نا یہ آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتا لفیلی وین اب میں وہ جملہ بولنا نہیں چاہ رہا چلو بول دیتا ہوں سوواج جی یہ کولیا جو ہے نا یہ آدمی کو سوواج بنا دیتا انسان نہیں رہنے دیتا لپا فیا لپا لیس جیمون لا غیس جیمون لفیاسا جیمون لا وین سوواج پھر وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے لیلا لیوین پلی پیا کی زانیمو سا کولیا لا تو کیلی مشے کیلی مدام کولیا بیزان کون کنٹرولے ایلی صاحب بیزان فیا زفو پوسا پا مید دولاتت کی نو موامو کمسا مو پا کاف کنٹرول کولیا نو کپاو او کی پالے او پہ کوز ماؤنچی سی او پہ جمو پا کپاو او کی پاولے سیولے او کپاو یہ اپنے ذہن سے نکال دو کیلی چیفی کیلی گوسوں تو پرومی دافع کولیا پاس کی کولیا کی کاس لکاز e dejam sabar shetu de kote cifi si cifi li kon fer come mo abice dia si li kon passa en banane de banane o come osma mo ajla avec sabar avec compromise inshallah pli devant li même li la reine de sa la case là inshallah malika hogi us ghar ki wo inshallah mais commencement pour na même ban obstacle commencement pour na même ban difficulté دیکھیں یہ پوری جو ٹاک میں نے کی ہے موپا پہ کوز قرآن موپا پہ کوز حدیث اوے کو مو پہ کوز سوسائٹی اوے کو سوسیتے کما ایتے ساکی من کو زیلا پس کی قرآن حدیث او آبی چے توندے مو آبی چے فیا کوزگی کی بان حدیث کی حدیث فنجیا کی قرآن فنجیا ازوجی دا چگیٹ لیتا ہوں سے کہ من سے ہی پاس میساز سے کی نو ترووے دا سوسیتے سو سولیشن سے سا دیکھ ایک شوز لامم سی میشے لی کن کنٹرول سو کولیا کما بیزیں مادام لی کن فیا صبر کما بیزیں لکازلا پینا شمع کی لکاسے si en jimun zalu si vini li met pa kones pa kiza fea ci pupet met so ban zegui tu sala la da si li met la aussi pa fukase inshallah parce que un kon contrôler ou un kon amène ou rôle bien हमारा क्या मामला होता है nous pas qu'on contrôle colère nous met tous à faire ouais ou connaît qui fait une cassette jimun la trop zalou jimun la met des autres ah toi to saint toi to ange toi to pan fait non rien jimun la qui met des autres mo d'accord 100% qui jimun met des autres au commencement la même programme muche be ça que na jimun maazallah beaucoup zalou azo jisu pas content trouve un jimun qui fait aller peut arriver dans la vie qui fait aller peut marier qui fait aller peut gagner son business qui fait aller peut gagner l'honneur qui fait aller peut
jimun pa kapaf jizia sa zo jizu sa zalouzi li comme ça li mais chagrinant pour sa zalou là qui à cause en jimun qui li pe al zalou li talela muchi dia sa moré dia parce qu'il plie beaucoup de jimun attaché à cela en jimun zalou li pour payer da dunia li pour payer les sakrat li pour payer da qabr li pour payer jou hashar et li pour payer da jahannam quand tu t'es Allah ou li pour payer li pense où enti da dunia sur la vie 20 बनाने 15 बनाने c'est qui ou pas peut trouver un tel peut faire progrès ou pas gagner li ou pas support li ou disant peut bruit ou pas peut envie trouver li qui fait progrès à cause ça dit moun là ou al payer tout ça ban étape là côté na logique là-dedans côté na l'esprit là-dedans laisse dit moun là vivre laisse dit moun là faire son travail comme a besoin pas zalou arrête zalou pas bon ou même peut briller partout pour briller. تو jalousie est la même pas peut dénier ça moi mais seulement une fois nous-mêmes nous prend ça axe là comment nous dire kul halala ça c'est qui coupe du bois là nous-mêmes nous prend lui nous coupe nous les pieds après nous dire ouais ben dis mon là tu trop jaloux il gagne ligier là तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए अपनी प्रिकॉशन लें prends ou bonne précaution un wazifa en même temps azoji zeji alhamdulillah un wazifa spécialement pour Zahira Chifi pe al-Moye Zahira avec Ali mais généralement je tout capable faire sa wazifa là un joli wazifa tous les jours avant al-Domi lia surah Falaq surah Nas ça deux surahs et na 11 ayats là-dedans tous les deux surahs quand nous joignent et na 11 ayats là-dedans ça madame c'est qui tu fais jadou c'est qui tu fais méchanceté le Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sa madame Zuifla c'est qui tu fais al méchanceté le Rasulullah li ci attache 11 nez lo sa ci poupette là lo sa affaire là c'est qui li ci fait 11 nez li ci lié li ci attaché Allah fin descend 11 ayat surah Falaq surah Nas comment Rasulullah lia un ayat un nez là logué deuxième ayat deuxième nez logué troisième ayat troisième nez logué comment nous aqa fin lia 11 ayat tous les 11 nez logué jadou fini khalas avec sa croyance là tous les jours ou peut sentir ou na jadou là ou bien ou correct ou non pas na jadou mais fais ali comme précaution azoji ou correct pas na rien demain ou pas connaît qui dit mon zalou qui li pas fait avec vous alors tous les jours avant al domi ça wazifa là est bien important si nous tous nous li avant al domi on une fois surah Falaq avec son bismillah une fois surah Nas avec son bismillah li meyen ou li une fois durud sharif avant ou bien 3 fois durud sharif avant 3 fois durud sharif après quand fini li nous aqa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qui li tu peux faire guette moi quand fini li tu peux souffler le lame partout côte lame aller passe ou lame c'est-à-dire on finit pero lame partout le corps figure la tête lame les pieds côte ou lame aller lia une fois surah Falaq une fois surah Nas avec son bismillah avec son durud sharif souffler le tous les deux lame passer avec garde sa croyance là faut maintenant et किसी का बाप भी कुछ नहीं कर सकता हाँ ये रखो ना फिर मत डरो ना वो कने सामो fe amem bedona lot ena jimun gumsa quand jazut wazifa lia surah Falaq surah oui samo lia même donen lot c'est-à-dire qu'il peut redire ça n'a pas travail ça n'a pas manger astaghfirullah s'il n'est pas peut manger c'est-à-dire problème pas da surah là problème da la langue ou qui pas peut qu'on lia ou bien ou en a beaucoup quelque chose qui peut faire avec ça la langue là qui ça les fait là fini aller pas dire wazifa là pas bon ou qui pas bon moi peut cause généralement on va pas 6 personnes on va pas 20 personnes mais généralement il comme ça et azoji quand nous demande une wazifa nous dit une wazifa une fois dit oui mais ça m'a fait même mais donne un lot तो हम तो कभी कभी फिर लोट दे देते हैं लेकिन उसको सोचना चाहिए ça जिमुल्ला से qui peut li besoin penser que si wazifa là pas peut travail problème pas da wazifa problème dans moi qui besoin soit tajwid pas bon
makharij pabo kuma ci bizalia li papelia comme ça, soit il a trop beaucoup ribat lo sala langla, trop beaucoup menti lo sala langla, trop beaucoup casse-les à jimun zouré, toute qualité la langla assez mal propre qui pas fait travail. Ça qui besoin laver avant, ça qui besoin corriger avant. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئیے مل کر ذکر کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، اذكروا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار
یا رب العالمین، یا اللہ، یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، تلاوت کلام مجید، نعت خوانی، منقبت، بیان قبول فرما، ذکر قبول فرما، کھانے پینے کا جو انتظام ہوگا، صلاۃ و سلام ہوگا، اسے بھی قبول فرما۔ اے مولا، 41 فوا سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی گئی، اسے بھی قبول فرما، اور جو کچھ پڑھا گیا اس سب کو قبول فرما، اس کا ثواب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ بسلسلہ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، شہداء کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء عظام کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مومنین والمومنات، تمام مسلمین والمسلمات، انسان، جنات، رجال الغیب، سب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اپنے پیر و مرشد، اپنے والدین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا خاص الخاص اس کا ثواب ہمارے بھائی سعید حسن علی کے گھر سے، فامی سے جتنے چلے گئے، ان سب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل، خاص الخاص سیدی امیر حمزہ، امیر طیبہ، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا عرس آنے والا ہے، مولا انہیں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا عرس پچھلے دنوں گزرا، انہیں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مالک مولا، اور جتنے اولیاء صحابہ کا عرس اس مہینے میں ہے، سب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ مولا اس گھر پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرما، بالخصوص ہمارے سعید بھائی کے روزی میں، رزق میں، کاروبار میں برکتیں، وسعتیں عطا فرما۔ ان کی بیماریاں، پریشانیاں، دکھ تکالیف دور فرما۔ اے مولا خاص الخاص ان کی بچی ظہیرہ حسن علی، جو علی اناغت کے ساتھ شادی خانہ آبادی کرنے جا رہی ہے، مولا انہیں آپس میں محبتیں عطا فرما، انہیں آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، غصے سے محفوظ فرما، صبر کی توفیق عطا فرما، اور یہی دعائیں ہم تمام کے حق میں قبول فرما۔ اے مالک مولا، اسے حاسدین کی حسد سے بچا، ظالمین کے ظلم سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، جادوگروں کی جادوگری سے بچا، بری نظروں سے محفوظ فرما، اور یہی دعائیں ہم تمام حاضرین مجلس اور دیکھنے والوں کے حق میں بھی قبول فرما۔ اے مولا، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں پر کرم فرما۔ اے مولا، دنیا بھر کے مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہے، جنگ کی صورت میں ہے، مولا ان تمام معاملات میں آسانیاں عطا فرما، جنگ کو ختم کر کے امن عطا فرما، اے مولا امن عطا فرما، اے مولا جنگ سے ہم سب کی حفاظت فرما، امن عطا فرما، آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ صلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ثم صلی علی محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود،
سلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا او زبان پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام او زبان پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام آمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ آمین آمین بجاہ النبی الامین جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو گنبد خضرا لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم قادر بھائی کیسے ہیں؟ قادر بھائی سلیم بھائی السلام